Can somebody please explain to me why the American government feels the need to send $8.9 billion more over to Israel when we have a hurricane crisis going on? The hurricanes are tearing through towns that don't even have an infrastructure built for hurricanes, and we're still sending money over to Israel? What is the problem? What the did they do with the last 5, 10, 15 billion dollars we sent over there? Warga Amerika salahkan presiden dan pemerintahnya. Warganya mengamuk lantaran sebesar 17 miliar dolar dari hasil kerja keras warganya. Untuk bayar pajak malah dipakai untuk bantu Israel. Biden lebih sayang Israel ketimbang warganya. Kini Amerika lumpuh. Amerika merugi 275 miliar dolar akibat kebakaran terjadi di Los Angeles. Bencana yang sedang berlangsung ini akan memengaruhi kesehatan penduduk, industri lokal, anggaran publik, dan biaya perumahan ke depannya. Setelah puluhan tahun meningkatnya kerusakan akibat bencana alam akibat iklim, para peneliti telah mengumpulkan banyak set data penuh kesengsaraan yang melacak dampak ekonomi selama berminggu-minggu, berbulan-bulan, dan bertahun-tahun. Kebakaran yang masih berkobar di Los Angeles pasti akan menjadi salah satu kebakaran termahal di Amerika. Alasan utamanya adalah kebakaran hutan biasanya terjadi di daerah pedesaan, yang menghabiskan lebih sedikit bangunan dan menyerang daerah metropolitan yang lebih kecil. Kebakaran Los Angeles lebih mirip dengan badai yang melanda kota pesisir besar, seperti Houston atau New Orleans, yang menyebabkan gangguan besar bagi jutaan orang dan bisnis. Komponen kerusakan yang paling jelas adalah jumlah bangunan yang rusak atau hancur. Saat ini sekitar 12.000 properti. Jumlah tersebut memang lebih sedikit dari 18.000 bangunan yang tumbang akibat kebakaran camp di California Utara pada tahun 2018 lalu. Tapi waktu itu kawasan yang terbakar bukanlah wilayah elit. Tetapi ini adalah jenis rumah yang berbeda. Rumah rata-rata di Pacific Palisades sebesar 3-4 juta dolar. Sedangkan di wilayah elit Altadena, harganya 1,3 juta dolar. Belum lagi rumah mewah para selebriti. Warganya sekarang mengutuk pemerintah yang menggunakan pajak sebesar 17,9 miliar dolar Amerika untuk digelontorkan ke Israel. Dampaknya sekarang perumahan puluhan ribu hektar tinggal puing di lahap kebakaran hebat. Perusahaan asuransi telah membatalkan ribuan polis di daerah yang terkena dampak dalam beberapa tahun terakhir. Akibatnya puluhan ribu warga Amerika menjerit. Bagaimana membangun rumah mereka kembali? It's like it was our home. I trained dogs and our dogs grew up here. America just sent $100 billion of the tax money to Israel. $100 billion. Wait, I thought they didn't have money to help the people that are going through the cost of living in the country already at the moment. What do you mean? Well, I mean, all the Americans that live there already, you know, the ones that really need it, the blacks, the whites, the Latinos, the Asians, all that. First of all, I think that you're being selfish. Selfish? How? Well, think about all the people that need it that they could be helping them. Wait, let me know if I'm wrong. Doesn't Israel control the military power, the food supply, the electricity, the gas, the infrastructure that live in the States? Well, yeah, kind of. So wait, doesn't Israel control more of the land there? Well, yeah, if they're going to use facts to debate with me, I don't see why we should continue talking about this. Wouldn't it be fair to use that money to help the people that actually live in America that need it, that are going through dire situations right now? Well, yeah, maybe. Then wouldn't it even be fairer to use some of that money to help the Palestinian people that have no control over the water, the food supply, the electric bill, and the infrastructure? Wouldn't that make more sense? I think we're done here. $17.9 billion given to Israel in 1 year. Let me repeat that figure for my fellow Americans. $17.9 billion of your hard-earned sweat, equity, tax dollars gone to Israel. Now you're scrambling to receive $750 from FEMA after a natural disaster floats your house down a stream. But here's the stipulation. They say that's going to be a first-time emergency response payment, but you better have proof of identification, proof of home ownership, and get this, proof that you yourself resided in that home for the past year. Now in Israel, all they have to do is steal someone else's home or land, use a fake made-up Israeli name,
and live in their counterfeit country to receive $17.9 billion while you scramble for 750. Tahukah kalian kalau di Amerika sana warganya bergeming kalau ini bukanlah sebuah kejadian alam atau kecelakaan? Bagi sebagian orang menganggap kalau kebakaran ini adalah sebuah kriminal, tak lepas dari sebuah konspirasi perampasan tanah untuk menjadikan Los Angeles kota pintar. Dan kenapa secara berjamaah polis asuransi dibatalkan? Bahkan sebagian warganya berpikir kalau hutan di perbukitan Los Angeles sengaja dibakar. Namun secara tegas pihak asuransi membantah tudingan konspirasi itu. Perusahaan asuransi mengklaim membatalkan banyak polis nasabah karena sudah over, tidak sanggup lagi menangani banyaknya kasus kebakaran rumah setiap tahun di Los Angeles. Perusahaan asuransi di Los Angeles menutup polis untuk kasus kebakaran rumah secara umum dan diikuti oleh perusahaan asuransi lainnya.